Dames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 13 septembre 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. La République rwandaise critique la demande congolaise sur la reconnaissance des génocides congolais dans les bureaux des droits de l'homme. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Voilà commentaire yetu ya leo. Hapa hatuko na hatuinformake batu, hapa hatukiake na information, tunakiaka njo komante information. Banafanza kisha tunakia komante. Gisi mulisikia nilisema hakuna vya mpya. Ni vale batu betunayua nile kubasikia tule banaendelea kurepete mwe peke mkwe na yua gisi mtakuwa na bajije. Siku ya kiyama mkayue juu kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Sasa ifu tukwe na bambia, tukwe na basikilizisha, tukwe na baonesha. Juu mwe peke mkwe na kamata ma decision avant histoire ibajije. Donc tufate hii video ya Muyaya koma gisi biko na mu interviewe. Donc bale mu interviewe juu ya bitu bitatu, bale mu interviewe juu ya situation ya Uvira, intervention yake. Donc kusikia Muyaya gisa intervenir, c'est-à-dire le gouvernement na banamuuliza juu ya verdict ya Joseph Kabila na akaongea juu ya donc demande ya reconnaissance ya génocide congolais. Tolanda après tout a évolué na commentaire yetu. Tolanda nana. Et lorsqu'on discute, les armes normalement s'éteissent parce que le premier point c'est de cesser le feu, même si nous observons qu'entre-temps ceux d'en face, avec la brigade avancée de l'armée rwandaise qui s'appelle M23, continuent l'œuvre macabre. On a vu récemment dans le Rutshuru en juillet. Vous avez sûrement lu les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme ou encore de Human Rights Watch qui a été encore plus documenté sur les ciblages ethniques de Hutus. 140 ont été tués dans des conditions effroyables. C'est malheureusement ça aussi la réalité sur le terrain, mais c'est là ne Donc ça veut dire que le cessez-le-feu sur le terrain, vous dites que ça ne fonctionne pas, donc c'est pas appliqué sur le terrain. La question, c'est pas ça fonctionne pas de manière optimale. La question, c'est pas cesser le feu forcément dans les lignes de front où nous sommes engagés, mais lorsque vous regardez les modus operandi dans les Rutshuru, il n'y avait pas des forces là-bas. C'était des populations civiles qui vaquaient à leurs occupations et qui ont été massacrées à l'image de ce qui s'est passé à Kishishi en 2022 et à l'image de ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Vous parliez tout à l'heure du génocide. Voilà des preuves récentes de ce que nous considérons comme des génocides. Donc, huyo ni Maître Muyaya. Haiko mpya kwenu. Haiko difera ya Lambert Mende. Ni watu bemunazoea. Lazima kwa daji populaire nasemaga seme kibaya ni kiako wala kilema ni kiako. Na wanasemaga seme no sitasema pale juu naweza sirika. Donc kisi mnasikia nani journaliste anamuuliza juu ya cesser les faits. Donc anamuuliza kama la fois passée Muyaya alisemaga kama ashakuwa cesser les faits kama bitu bishakuwa sawa, ye anajibia ye par rapport ya stratégie ya repli militaire. Donc journaliste ndio anauliza vile. Diku naweza pita na mu répondre le journaliste tungali mwaile logique ya repli stratégique. Hakuna ingine stratégique militaire yetuko nayo atake gouvernement atake FARDC tungali mwaile ile repli stratégique. À part repli stratégique, donc hakuna vingine vitu kutusha améliorer. Ndo bashie. Anamuza juu ya cesser les faits. Anaanza vile vyake, unaona, weye, sisikii, tu vois, tu comprends, le Congo, c'est un grand pays, le Congo, c'est un pays, vous savez, les quoi, et consorts, et Patiti, à Kinshasa, il n'y a pas de trafic. Vous connaissez que l'est du pays est occupé par la brigade, c'est pas moi, avancée. Bila kujibia question.
Patrick Muyaya huyo. Et donc anatuproduire tena concept ya mpya ya ba M23. Dune ba influencer makala tu influencer. Balikuwa tuambia mbele, balikuwa tuambia tuko na baita ba pate. Hapa tuwaiti tena ba pate. Sasa tuko na baita ba brigade avancée du Rwanda. Muyaya ndo ana produire le concept, sio mimi. Mimi nakia commenter tu production et le concept. Patin. Ça ici au ba M23 sio ba terroriste, sio ba pante. Ça ni brigade avancée du Rwanda de Kagame. Ndo ba M23. Donc kiona M23 makona pitaona brigade ya Rwanda yenye iko avancée. Haiko different na vile vinasemaka. Na ala tete ya ile brigade tuko na mtu wanaita Nanga mwenye mproklama ka president wanaita Felix Tshisekedi mu republique wanaita Kaya Kongo. Muyaya ndio anasema vile. Donc banamuliza juu ya tension Uvira, anasema Uvira bali dépêcher une forte délégation. Unilise ile délégation itaenda fanya nini? Kwenye abasaidiaji watu, kwenye abayu yabo byebikwemo, abayu ni sangapi? Ile brigade yake alidepeshe, je n'ai pas encore compris itaenda fanya nini, itasaidia nini. Journaliste ana insisté, niko nakamata mapoint nécessaire. Anamuliza est-ce que bata maintenir mwenye balisema Kasita. Generali wao anasema hapana, gisi piko tension na unaona kama tension iko influencer na Kagame. Kagame iko natoka kule anakia protéger batu be Muyaya naita Banyamulenge bake. Donc ndio kona ba influencer maki ebo habaonaki ebo habawazaki Banyamulenge. Kagame anakiaga na pena anambia mseme hivi, mwende kule, mwache hivi, mseme hivi. D'après Patrick Muyaya ndio vya anasema vile. Ki gouvernement que nile ni propagande ya Rwanda. Donc ni quoi na mrappeler tout Muyaya kama non c'est un citoyen comme moi ici. Asikuwe surpris kesho na mimi naweza kuwa ministre wa communication. Wala mpenda mimi kuwa ministre wa communication. Ndio nasema français na anglais. Ndio nasema French from English. Donc na mimi kesho naweza kuwa sa vile yeye, mais pays haiba appartenir, pays haiko sema bien anasema sema njoo na tire njoo sikongwe na kwa kapana. Na haiko hivyo njoo watakuwa natuambia watatuongoza, shindo tuko naongozewa si. Sasa shibe tuko naongozewa, shindo tunayo naye mtatuongoza. Abata kwa kala kule kukwe jwe bo ni ba korompi, jwe ni ba kolabo banapatia franga, banokeke tuletea bi wanataka, sitakuwa tunakatala si atake peuple. Takuwa na itika vile vitu tunapenda, vile vitu tunakatala, tunarejete juu abesi changa magugu na ngano fasi moja. Sio kama iko na comprendre. So yule atuambia aseme no balimtia aseme juu ya kazi yake. Kazi haiko nje ataiona, shi ndio peuple, shi ndio kuna sécuriser si, shi ndio ba souverain shi ndio ba décider. Donc ba pays, du moins mtatoka. Shi atake peuple tutabakia tuko pale permanent. So shi ndio tuko, shi ndio kamata ma décision juu na wewe kusema vile shi ndio kamata décision tukutie pale wewe Muyaya. Donc haiko aseme volonté yako, ase nguvu yako, mpaka si peuple tuseme bani wewe uende pale. So tunapaswa msanctionner Gasita kama Gasita wenu ni selo gisi tunamjua na selo gisi tunayua service yake. Mais kenye kiko na ranger na kiko na déranger sana nini Muyaya yabiko nasema ni kuona gisi klike ya watu banaume wazima gouvernement mzima iko sur genou. Ukisema Munyamulenge wabo manake donc omwe mawingu yanguki. Hiyo ndio gouvernement hiyo. Watu kama 10 biko na intimide gouvernement mzima. So basha penda shibote tukue na ile wele, basha penda shibote tukue na vile ile akili, basha penda shibote tukue na ile bzeze. Shia tuko vile. Shia tuko coloniser mpaka mwele niveau. Mweye mko nakuwa vile, juu mko ba beneficiaire, mnawe bana balipaka au bana batumaka.
mkisema yule bimko kiasema. Mais si nous sommes un peuple, hawezi kuya tu aseme no juu wewe uko mubiro uko ministre aseme unaanza nogopesha wala uanze togopesha sitaogopa. Bo piko wale wanaweza ogopa mesia togopa kitendo. So yule kwa tuambia hivi uko tukalie na kuwa kidogo kienda huku Banyamulenge kienda huku Banyamulenge. Donc si tu exister bo ba exister. No atu kama ndio bali bavotaka wala shindo tulibavotaka. Niko na shindo comprendre. Ça mtoko na sema bienu kule ku media mais en réalité pratiquement mtele bitakuwa na kwa différent. Tu kono ongeongea sana. Donc njo habari kwanza ya Uvira hiyo. Na mimi sionaka lideri mwana waka bati yake. Sasa vile gouvernement ya Chilombo. Sionaka mwai monde hiyo. Bakamuliza juu procès ya Kabila. Akasema kama no bali rapporter. Donc itakuwa la fois prochaine. Donc siko spécifique na siku gani. Mais journaliste aluza question bien sana. Alimuliza est-ce que batamjuger comme Rwandais wala batamjuger comme Congolais. Akaanza tena vile vyake. Même si sababu kama siaonaka gouvernement gisi alisema kule kiana ni gouvernement célibataire. Siaonaka gouvernement yenye ba membre baswandiza ile gouvernement banakuwa na malangage différent. Jean-Pierre Bemba alituambia kama Kabila, Joseph Kabila, sio jina yake sio Joseph Kabila. Ni Kanambe Kazembere. Ni Rwandais. Ministre huyo. Umia ya naye ni ministre naye huyo. Anakia mkontredire Jean-Pierre Bemba. Ile siku ku justice yabo, même si la justice est malade, alisemaga Felix mwenyewe. Palituambia kama Kabila alibaga majina. Majina yake haiko Joseph Kabila, ni Hippolyte Kanambe Kazembere. Alizaliwa kama Rwanda na mama Marceline. Hivyo ndio alituambia. Sasa hivi kuna muuliza sasa, yeye anaanza katala, anaanza wangana tena. Jana hapa njoo bisema ile. Donc unapoangalia degree ya inconsistence. Na Mandela alikuwa anasemaga ukiona mwanaume mwenye anageuzaga kauli juu mwanaume mwenzao, donc ule hamerite kugere société wala communauté. Pointre. Journaliste alikuwa clair na kabisa watamjuger ça vile Rwandais ou bien watamjuger ça vile Congolais. Tu vois, tu as pris, tu as compris, voilà les paramètres. Kinshasa, vous savez que le Congo, avant le Congo, était les Zaïre. Les Zaïre avaient 11 régions. Et puis, le Congo, Afdel est venu, était 11 régions. Après, Laurent Désiré Kabila, quand il a été assassiné, on voit, tu vois, on a changé, c'est 26. Sous répondre aux questions. Miaya, hakuna vya kuongea. Inconsistance na peut-être malédiction peut aller un peu plus loin. Malédiction ya pays ya swandiza ba leader. Biko na mugopa Kabila bopeki. Mais na mimi nayo kama kwa na conflit na Kabila. Panakia ndanganya njoo bale ba fever. Mais batu biko civilisé. Kwa batu banaelewa politique, normalement hakuna conflit n'existe. À part bote kunani kupousser l'agenda. Donc Kabila aliachana préparer terrain biko naendesha ndo agenda tu. Na iko naendelea kubamba. Banamuliza juu ya reconnaissance ya international ya génocide congolais. Anaanza tena vile vyake, unaona baliua sa 40 Hutu, unaona balibaua, unaona kule Kishishe, unaona nile brigade avancée na nyingine brigade kutoka Rwanda, unaona njoo baliua. Donc unaona. Tunaweza namuliza sasa, tuko pendo tuambie nanjo. Alimuza question alimuza nando perpetraire wanani wa ile génocide ya ba Congolais.
njo anaanza tena iko nashindwa kujibia question. Wende tu droit. Batu uko na kusikia ni batu waweza kuwaza politiki kusuko na hiyo na wewe. Wende tu droit banakuuliza nani mwenye alideclencher ile genocide na mwenye aliusha wale batu. Ile 12 minutes kunaongea sasa na iko naongezeka. Raporo kia mpya pa kutoa raporo mapingi. Naweza kama bashaongezeka. Unaona mimi mwisho akisema kama no ni Rwanda na brigade yake ya M23. Donc brigade ya Rwanda na nyingine brigade ya Rwanda ya banataka M23 yenye iko base Mkongo. Tugisi Patrick Mbia yalisema. Donc na ministre tunaona munani mu bureau ya droit de l'homme. Ça ministre congolais alipima kusilever les points kama ba reconnaître ile génocide congolais. Du coup tulisikia Rwanda alianza critiquer. Donc walienda na usevi ile wala kwenda muuliza Rwanda. Juu ifale waulize Kagame. Fuko Kagame ndio wakotea ambie kama ni ilikuwa genocide wala ilikuwa genocide. Donc ndio vile le Rwanda juu mimi naanza unasa vile entre Congo na Rwanda piko isha kwa province ya Ezabu. Na tunasema Peter Congo ndio province ya Kigali juu Kagame ndio anaza decide na juu mko na carnet d'adresse. Hivi balenda sema kule balenda lombele nani na haba ya muinteresse yeye haba ya mwambia. Donc haitapita. Na dans le cas contraire sama atapita naanza tena nyingine vita mpya. Juu ministre wake wa affaires étrangères Asha Sara anasema juu nini balenda sema vile province yabo balenda sema kama no mole province bashaka uwa watu ewe bashaka uwe mu watu juu nini ministre wao wa étranger wa Rwanda alenda Katala anaikritika anasema ile ni vya bongo comme si il fallait tumuulize. Donc hivyo wanapendaga hivyo ni baenemi wetu hivyo Kagame ni enemi wetu sana pendaga tu tumuulize hivyo unaona tutasema haya tusaidie basi tuambie vitaenda sema juu shetu wetu tunasema wewe ndio nabiyu tukisenda fa vitu bila kumuinteresse anapita na hapa kile tena na tena anatuma brigade avancée baraka yake bana Goma tena mtoki bana na Bukavu. Donc njoo ile habari bana Katala hivyo wa Rwanda kama ilikuwa genocide peut-être batatupatia terme mpya wanayua kama ni massacre watatuambia hivyo ndio wanaweza yua peut-être. Donc voilà yenye kwa nayo nilikuwa napenda kuambia tu juu ya habari ya Miyaya. Heureusement nyote mlitisikilia. Tunaonana tena. Bye bye.